Ons kuier weer hier by Kleine Nurseries en tot dusver het ons net meer as 'n handjievol boerdery besoek. Maar ons eerste 3 plase bly nog steeds ons beste 3. Ja, die paneel het besluit Simonia se Leafy Greens Cafe was die wenner vir die dag. Hulle het nou opgeskuif na nommer 4 toe. My Ludwig's Roses is nommer 5. Chris, jou vriend Grou is nog steeds bo aan die lys. Dankie. Nou ja, die nisBOERE wat vandag op daai bord beland is natuurlik uit en uit die keuse van ons paneel. Ek gaan kuier by 'n boer daar naby Parys wat boer met 'n klomp bessies, maar ons gaan spesifiek kyk na sy swart bessie. En ek gaan kyk hoe winsgewend resiesduiwe kan wees. Maar eers is dit Simonia se beurt met Siberiese katte in die middel van Johannesburgse voorstede. Siberians is 'n baie unieke katspesie en net so uniek is die eienaars van Articat Siberians se lewensverhaal. Okay, that was Oliver and I when we were still at primary school. Hoe oud was julle? I was 13 and Oliver was 12. Yeah. We met at primary school. I was in standard 5, he was in standard 4. I was the prefect and we used to sit in the library and check each other out. Yeah, I was a bookworm, she was a library prefect. En toe skei julle paaie en vertel my hoe julle weer bymekaar gekom. After my husband passed away from a motorbike accident in 2005, I then always wondered what had happened to him, and on Skype I put out a message to say, is this the Oliver Krantz who used to work, be in South Africa? And then he answered. Hoe romanties. En hoe lank is julle nou saam? 2007. Yeah, I came back. So it was one of those things in life where I went to her 21st birthday. On my 21st birthday, I was married to somebody else. I left the country, went to Germany and worked there for the next 22 years. And so we didn't really see each other, know about each other for a long time. And one day I was working late at night on my computer and on Skype suddenly this message pops up. Shirley, hoe jy begin met katte? Well, actually after my husband passed away, I wanted to be a cattle farmer. But I couldn't find a farm, and every time I tried to close a deal on a farm, things just went wrong. So I decided to breed cats instead. Then my daughter's one cat was about to die, and I thought, I'm going to look for a special cat. And I couldn't find a Siberian. And then we decided to import. Well, we said 1, and then we said, well, if 1, then why not 2? And then when we said, well, if there's 2, why not a male and a female? And, well, maybe we could just have a litter. And then she said, okay, and we started, and we said, it's going to be a maximum of 2 or 4 cats, or 6 cats, and then 10 cats. And now we've got more than 10. Well, Oliver travels a lot, so for me, when he's not here, the cats keep me company. We have to bring in cats. I mean, we're one of the first breeders in the country, and so we have to keep on bringing in new cats. So every now and again, strong. we have to bring in new genes. Wat eet die katte? Raw is just natural for cats, and what people don't realize is that raw food is actually cheaper than commercial food, number 1. But it is also just healthier for them. That's what they do. It's naturally what they would eat if they were in a forest. They would eat lizards and birds and rats. And so they eat topside mince, they have minced ox heart, chicken necks, day-old chicks. We steam some hake now and again for them. We give them chicken breasts. Hoe werk die reëlings in die huis? Wie slaap waar? All the male cats live outside because they spray. So they've got their own houses, you'll see them later, and they live outside. The mothers with babies are upstairs in my bedroom and in my studio. And downstairs we have another bedroom where all the other cats live that are not pregnant, that are resting, or youngsters. So we swap bedrooms every second night. Shirley, kom wys my vir jou katte. Let's go. This setup was actually built by a guy from the zoo called Umpitt. He did the Johannesburgse zoo cages. En die tunnels? Okay, so here's the tunnel where they can go through and then into this cage where the males stay. And this is where all the females and the youngsters are that haven't had babies yet. Nou vertel my van die hele teelproses, hoe alles hier werk. Okay, so in this area we have my males are over there, and they are kept separate from the females because I do planned mating. So when I want one of the girls, if she comes into season to go to a boy, she will go to one of those boys. I only breed my females 2 or 3 times. They have probably between 4 and 6 kittens in a litter. And then once they've had their 3 litters, I retire them and they go to homes where people can just have them as a pet. Gaan jy jou leefstyl met die katte?
This is a wonderful lifestyle. As a hobby, it keeps me so busy. This complements very well with my art because my time is my own, so I can spend time with the cats when I need to, and in the evenings when it's quiet, I can do my teaching art and spend time in the studio doing my commissions. Shirley, ek is mogs allergies vir katte, maar ek nog nie een keer genies nie. Well, the Siberians, the one trait about them besides being dog-like is that they're hyperallergenic. So people who normally have allergies to cats can actually live with the Siberian. So you can see they've got blue eyes. So this is the never masquerade Siberian. They're called pointed Siberians. It's also a Siberian, but they just have a different coat color and they come from the never masquerade river in Siberia. En hierdie een? Okay, and this is the traditional Siberians. They come in all different colors, blue, gold, silver, and the brown tabbies. Let's get all the cats to come and sit with us. Come guys, come. Kom bring hom dan speel. Come guys, come. Hulle is vir jou eie kinders. Is jy nie hartseer wanneer jy hulle moet verkoop nie? You know what, it is very hard when I have to let them go, but when people send me photos of them with their children who've never been able to hold a cat before because they're allergic, that really makes my day. Ek kan niks my lewe gewoond raak. Nou die dog's life, a cat's There life. are worse jobs in the world. A cat's life. Ek kan aan erger dinge dink. Come guys, come. Ons is net langs die N1 snelweg so 'n kilometer af op die Paryspad by Bonn af landgoed. Hulle het gesê jy kan nie bessies hier groei nie, maar hier's meer as 100 variante in hierdie boord. En hier's allerlei ander dinge wat ook hier aan die gang is. Soos baie van ons nisprodukte is die swart bessie oorspronklik hoofsaaklik in Europa geproduseer. Maar is by Parys, Vrystaat, waar daar nou duisendes op die Roubenheimer plaasie gegroei word. Dis die bessieboord hierdie. Hy's op so 1,5 hektaar. Hier groei 100 verskillende soorte bessies. Elke boom proe anders. Ek gaan nou vir julle laat wys, jy proe. Hier's plus minus 13,000 plante. Die publiek betaal 'n fooi van in te kom. Dan gee ons vir hulle 'n kort beskrywing. Hulle kry 'n houertjie, hulle eet soveel as hulle kan geniet. Dit wat hulle pluk, weet hulle wat is lekker, kan hulle pluk om saam te in my huis toe. En die res vries ons maak die gevriesde bessies ook al die bessie produkte. Hier is ons by van die blou bessies. Wanneer hy blou is, kan jy hom pluk en eet en proe smaak hulle. Silverskoon, niks opgespuit nie. 100% organies, geen gifstof of kunsmis word gebruik nie. Hoe het dit begin dat jy nou in die bessie wêreld in is? Ek het die plaas gekoop in 97. 5 jaar hoenders en varkies verbou, want dis die vinnigste wat die geld kan draai. Ek moet 'n inkomste kry, ek moet oorleef uit die grond uit. Weens gesondheid het ons die varkies gestop en daar was 'n praatjie op RSG radio van 'n framboosplaas wat hulle vir die kleerlinge gee in die Kaap. Toe wonder ek wat se ding is 'n framboos, nie geweet dis 'n vruggie nie. En begin rondsoek en begin bessies plant. Dit het soos 'n saadjie in jou geval en daar gaan jy. Daar gaan ons. Die Landbou Navorsingsraad Stellenbosch gesê ek moenie bessies plant nie, dis nie regte bessie wêreld nie. Hier is 100 soorte wat hier groei. En brame, frambose en blou bessies is die mees populêre. Die ander is meer bietjie van gesondheid en vreemde soorte wat baie min mense ken. Nou waar kry mens nou 'n nuwe bessie saad? As jy nou byvoorbeeld, hoe werk dit? Blou bessie groei glad nie van saad nie. Brame en frambose se saad kan groei, maar jy moet hom eers menslik manipuleer. Die doppie is te dik, hy kan nie self ontkiem nie. So jy moet hom deur 'n proses vat. Ons maak plantjies van die bome se stiggies self. Of ons haal die klein boontjies langs die moederplant uit en verplant dit. Nou ons sien baie blou bessies want oral in die winkels as jy 'n bessie soek, dan is hy enetjie wat jy op die rak kan sien, maar ons sien nie die swart bessies nie. Hy het nie baie goeie raklewe nie. Die framboos se raklewe is 4 dae en minder. Dan gaan hy af. Brahmi swart bessies kan so bietjie langer hou, maar hy het ook 'n beperkte raklewe. En dan verloor die firma of die boer verloor daai waardes. Dis die swart bessies. Hier is die swart bessies wat ons van gepraat het. Ja, dis hoe hulle lyk, dis hoe hulle groei. Hier is verskillende kultivare. Hierdie een regs langs ons is heel thornless. Rank baie wyd. Hierdie een is 'n Lognest 1. Heeltemal 'n verskil in smaak. Nou, wat se produkte maak jy alles met hierdie Ons bessies? pluk die ekstra af. Ons vries dit, so daar nie genoeg kliënte is nie. Hierdie lyn sal ons nou môre pluk want hy is heeltemal te veel bessies. Hy is nogal vol, nê? Baie.
en dan maak ons konfyt. So ek kan maar pluk. Jy kan maar pluk, dankie. Ons maak konfyt, Ja. chutney, kaaskoek, roomys, nagereg, sakkersap. Maak ons alles op die plaas. Die produkte wat ons maak, het nie kleursels, geursels of preserveermiddels in nie. Dit lyk netjies hoor. Kan jy wys hoe maak ons 'n bietjie chutney? Op 'n ordentlike manier. Ja, nee, wys Ja. vir my. Dis van my resep. Ons gebruik groen resies Ja. saam met die swart bessies. Wow. Ons het klaar opgebreek. Ons gaan nou hier uitkrap. Dis 'n pulp van die vars vrugte. As hy. Jy ruik die resies. Vat ons bietjie speserye Die suiker. en dan kook ons maar net alles saam. Ons volmaak. Dis nou nie brand nie. Nie brand nie. Nee, hy's warm, maar die glas vat 'n rukkie om hier te oor te dra. En draai hom op sy kop. Dat hy kan afkoel. Nou steriliseer jy hitte van die produk, jou proppie ook. Tannie Susan, dankie dat jy ons by ons aansluit. Dit is die veelbesproke kaaskoek, neem ek aan. Wat is nog hierso op die tafel? Vertel vir ons. Dit is 'n bessie-eisie wat ons ook hier so self maak. Hierdie enetjie. Ja, En jy verkoop hom net so. met in 'n sakkie of in 'n glasie. Is dit lekker om saam te werk? Hoe werk julle twee saam hier op die plaas? Baie goed en dit is baie lekker. Susan werk in die winkel, die restaurantjie. Ja? En ek is maar meer buite. Deur die winter, as daar nou nie bessies is nie, het ons die plaasprojekte wat ons doen. Ons maak seep, koffie en botter. Demonstrasie wat ons die mense dan wys van die begin tot die einde, alles wat gemaak word, van melk van die koei af. Vir eie gebruik het ons 'n paar bramane buite in die veld en dan maar skape. Ons koop geen vleis in 'n winkel aan nie, ons produseer ons eie. Tannie Susan, Black Hole Hot, wat is dit? Dit is 'n bessie bladjang met wat resies in het. Met die hot, ja. Dis die Ja. wat ons nou net gemaak het. Ja. Dis wat ons gemaak het. Ja. En daar is natuurlik 'n blackcurrant, dit is die konfytjie, Ja. cranberry en dan is daar nog mixed berries, dis almal konfyt. Die mixed berry is 'n kom in laag. Die onderste ja. laag is swart bessies, dan framboos, appelliefie en blou bessies. En dan daai twee botteltjies. Dit is 'n bessiesap. Hierdie ene het suiker in en hierdie is 'n suikervrye een. So dis 'n lekker leefstyl. Daar's 'n lekker inkomste wat hier gemaak word en Groot verskeidenheid. groot verskeidenheid. Ja. En dit hou julle lekker besig en lekker jonk, hè? Ag baie dankie. Ons probeer. Ja. Baie dankie. Dis heerlik by julle. Hierdie is my gunsteling, hoor. Gaan hierdie resep by jou kry. Nie maklik. Ja. Vir 'n bessie of 'n saaiboer is 'n duif 'n pes, maar hierna leer ons 'n les van die pes en hoe waardevol die duif regtig kan wees. Die duif is die mees algemene voël wat mens kry. Hulle kom net nie in die droogste dele van die Sahara en die koudste dele van die pole voor nie. Chris is by Samuel Lofts om uit te vind wat mens kan baat deur met hulle te boer. It all started back in Cape Town, where I was born, in a township called Kukulitu. Ja. So I used to go to school to the multi-racial schools, Ja. not in the township. And I also kept pigeons, but we call them park pigeons, those pigeons that we find in the park. And you show pigeons, fantails, and Yeah. that we used to shoot from roofs and put them in our lofts. And well, at school I used to see these pigeons flying beautifully in a rhythm and with energy and speed, and they would pass by us like a rocket and so forth. So one day I went to the fence and I called the owner here at the loft. He was called Mr. Simon. He was a fisherman. And I asked him about the pigeons. Why your pigeons are flying, you know, with so much passion and energy and together, but mine don't? Because I used to, after school I would go home and try to chase my park pigeons. Try to chase them, and you know, they would not fly. They were very lazy. 2 minutes they are down. And they would scatter all over the place, and I was not happy. The rhythm was not there. And, yeah, so then I asked Mr. Simon. Then he explained, no, these are racing pigeons. You know, they are like pigeons that are bred for racing. You know, it's in their genes and so forth. Then he explained the sport.
And that's where it started. And I actually started buying my first pigeon from him, which was 5 rand in those days, which was my lunch money together with my transport money, a lot of money. And I would then even have to walk home, which was quite dangerous in those days. I would walk from school to township. I think school would be out around about 1, and I would have to arrive home about probably 5 to 6 in the evening. Hours of walking. But, you know, it was the passion that was there. The only unfortunate part was that all these pigeons that I had, I could not raise them because we did not have a club in the townships, which, by the way, even now, still an issue that I want to tackle. I want us to have racing pigeon clubs in townships. So that's where the passion started, and I had a dream. And my dream was to raise pigeons one day. My dream was also to be competitive in the sport because that's what they were. And I think finally, my dreams are now coming true. Ek verstaan nou jaag jy resies met jou duiwe en jy verkoop hulle oor see ook. I'm truly blessed because I'm international and my pigeons are sold internationally. We had auctions now from last year and up to now, which my birds were really sold worldwide in Belgium, in England and so forth. Hoe ver vlieg hulle en hoe ver is jou langste afstand? It's about 200 k's, your sprint. Then your middle, it's about 400 to 500 k's. And then you have our last races, which is a long distance. It's up to about Cape Town, 3 Sisters. It's more than 1,000 kilometers. Yeah. Wow, and how long does it take for a pigeon to come back? Depending also on the distance. So obviously in 200 k's, it's a couple of hours. Your last races, which are about 3 Sisters, Cape Town, the best birds, they arrive on the same day. At night. Unbelievable. Yeah, at night, just before the sun goes, some of the very best will even come back while it's dark. And then, you have your bulk of the birds coming the following day. Hoe klok jy jou duiwe? Want almal vlieg nou na verskillende areas en huise toe. Yes, so in terms of the local competition, not the one-loved races, the $1 million, it's called the clocking system. It's a system that you place in your loft. There are pads that are there. So when the birds come in, they have also a ring with a chip. When the birds come in, when they step there, they don't know, but it's on the pad. It goes to the clock. Then it will tell you the time, everything accurate, the time, the seconds the bird arrived, the date and everything. So say it's Saturday, we are racing. Once I've clocked my birds, and then the club sends a message and say, everyone at club at 3 o'clock. So I have to clock birds, calculate the time from where I stay to the club, and then in between there, all the birds are clocked at that time. I'll have to go back to the clock, stop the clock, take the clock, run to the club, then we all gather together and then it's put in one system. Then it calculates everyone's time. Everyone's time. When birds are at home, they start knowing each other. And when they start flying, it's like they know each other. That's why they begin to form a group. Even when they go racing, they will identify each other during the races, you know, and group themselves. Those who belong to that particular loft. So what is Jerry now? He's actually calling them now. Yeah, he's calling the birds because birds must be trained into discipline. Because on the day of the race, you need to go in and call them to enter so that they can clock quicker. Nou, vertel ons van Golden Prince, hierdie pragtige duif waarvoor jy 360,000 euros betaal het. Yeah, I think we in the pigeon sport, the fencers will agree that you also need to reinforce your loft, your team. So you are always in a hunt for that best gene, best bird, and in terms of price, birds today cost a lot because they also win a lot of money. Wat is jou advies vir enige jong mense wat wil graag boer met resiesduiwe? One, it has to be a hobby. You need to love pigeons. It's not about business. Passion. You really need to get good advice and you really need to get the right people. Very important, right people. Dankie Samuel. Okay, thank you very much. Thank you very much.
kuier vandag weer saam met die paneel van 5 van die bestes van nisBOERE. En nie op ons paneel is Thys Viljoen, hoof van navorsing en bemarking van Klein Air Nurseries. Thys, Corneille Liebenberg, bemarking van Laagveld Agrochem, Philip Venter, wat die hoof is van die planteafdeling. Philip, wat is jou opinie oor die Siberiese katte? Ek het baie van die boerdery gehou en die rede daarvoor is dat die dame baie moeite gedoen het om vir jou eksklusiwiteit te gee. As jy 'n kat van haar af ontvang, met die manier hoe sy teel, gaan jy die ene hê wat daar's nie nog een van hulle soos wat daai is nie. Die risiko wat ek wel wil uitlig is omdat dit so op so 'n mooi intensiewe manier geboer word, is daar risiko's dat daar moet baie moeite gedoen word om seker te maak dat die higiëne op datum is en die inentingsprogramme. Thys, ek sal sommer by jou inval. Wat is jou siening omtrent swart bessies? Ek hou baie van die swart bessies, die manier hoe hulle dit doen en die mense leer daarvan en hoe hulle produkte vat en waarde toevoeg tot dit en hulle deli bedien en jy weet die mense kan dit vars kry of jy kan 'n verwerkte produk kry. Daarvan hou ek baie. Dink jy dit is 'n goeie inkomste? Ek dink die manier hoe hulle dit doen is volhoubaar vir hulle self. En hulle is gelukkig en dit is oulik wat hulle doen en dit hou hulle aan die gang. Corneille, wat het jy gedink van die resiesduiwe? Al die eienaar van die resiesduiwe het my waarskynlik die meeste beïndruk en ek dink dis een van die goed wat so graag met nisBOERE wil bereik deurdat hy begin het as 'n skoolkind en sy kosgeld gebruik het, as ek reg verstaan, R5 om hierdie besigheid te begin en nou is hy op die punt waar hy praat van 'n 5 miljoen duif wat hy koop en die kleintjies en die eiers wat hy verkoop vir letterlik tot 150.000 rand. So dis werklik indrukwekkend en is weer eens in ag neem waar hy begin het. Dit is 'n nisBOERE van formaat. Philip, wat is jou opinie oor die bessies? Ek het baie daarvan gehou die boere die organiese boerdery nastrewe. Ja. Vir my is dit belangrik om ook aandag te gee aan die natuurlike hulpbron wat jou gronde is daarso. En daar is organiese bemestings wat gebruik kan word wat organies gesertifiseer is. So my gevoel is net daar moet moeite gedoen word ook om terug te sit wat jy uithaal op 'n organiese manier kan jy dit doen. Die paneel dink dat die Siberiese katte op nommer 4 op die bord behoort te kom. Die rede wat ons dit ook gesê het is dat daar word baie moeite gedoen om vir jou eksklusiwiteit te gee en dis ook 'n redelike winsgewende boerdery wat daar is. Thys, wat is jou gevoel? Waar kom die swart bessies in? Ek dink die swart bessies kan ingaan op nommer 2. En die rede hoekom ons so gedink het is dat die boer baie moeite doen om die mense te leer van die industrie om bessies te verbou. Ja. En laat daar geen vermorsing plaasvind. Jy kan jou produkte basies in 'n vars pluk daarin eet, maar dan word ook dan nou van die wat nou nie meer vars kan gebruik word nie, verwerk. En dan gaan leafy greens wat ons eintlik meer gekonsentreer het op die kafee gedeelte, gaan dan nou afbeweeg van die bord af. Corneille, wat is jou gevoel oor die duiwe, die resiesduiwe? As ek nou sê, ek is nogal regtig beïndruk met die geleentheid wat dit skep. Dit is wat ons vir ons kykers juist wil wys. En omdat hy so klein begin het en die besigheid met geen geld of eintlik baie min spasie gevat het tot so groot kommersiële besigheid, het ons besluit ons wil hom graag op nommer 5 plaas. Wat nou maar ongelukkig beteken die katte was met baie korte dier op die bord en ek weet in die natuur eet die katte die duiwe, maar in hierdie geval het die duiwe bo uitgekom. En daarmee is ons Dippenaar plaas nog steeds so ver die boer van die seisoen. Ons sê dankie aan die paneel. Sien julle volgende week. As jy nie met die paneel saamstem nie, besoek gerus ons Facebookblad waar jy jou nisBOERE vir die jaar kan kies. Volgende keer leer Simonia van die broodboom. Anrich kuier weer by Johannes en leer botter maak. En Chris besoek 'n Gatabi haasplaas